توافق ياها او الريط هادي بلاد الريط حيق انت يا كريط راك تموت بالتقسيط يا وسيلة الملل طيط وطيط وطيط. وايا نبداو الحلقة. واجد؟ نعم. يلا نبداو. السؤال الأول، ما هو الحب؟ وجاوبني على السؤال، ما هو الحب؟ الحب الذي هو الغاز الذي نشعل به البوتاغاز. ما كاينش اللي غيبص لا البوطه ولا المازوت ولا حتى شي حاجه حتى يوقع الدراسه ديال داك الشيء والتوافق عليه ونجيو عند المواطنين ونقولوا لهم بكل صراحه وبكل وضوح. ومعنا اتصال هاتفي من صديقة البرنامج ونقول الو. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لماذا يعشق المغاربة محمد السادس؟ ايوه. لأنه تحت أمطار الخير والبركات وقف ملكنا الهمام بتحية أغلى علم في الكون. طب وانت حاسة ناحيته بايه؟ لأنه ملك المتواضع، رمز التواضع، رمز البلاد والعباد. لأنه ابن الشرفاء وسليل المجاهدين. مين اللي مات ولا اللي توفى؟ في نصرة الحق وحب الخير والإيمان. لأنه ملك لا يدين شيئا على تأدية الواجب أمام الله والوطن. أعزائي المستمعين، دايما بنقع في نفس الغلطة. Plusieurs millions d'habitants sous sa responsabilité, donc c'est quelque chose d'énorme, c'est très grand. C'est très difficile aussi comme métier. لأنه محمد السادس حبيب شعبه وقرة أعين كل المغاربة. يحبون الملك والملك يحبونه. الشاب الطموح الغني ابن السلاطين. معاه من احنا مع الملك الأروع محمد السادس السيد، حنايا معاه جنبه. ايوا قوي. لأنه الملك الذي يرسم البسمة على شفاهنا بالعمل والأمل. والملك جميل ويحب جمال. لأنه رمز البلاد وحامي الملة والعباد. إن الملك شاب ويحب الشباب. فإذا كان الإنسان والزمان ضدي فأنا مغربية أهوى التحدي، ولو دق الموت ببابي وشاء ربي أن يطوي شبابي. بس يا مساكي هتموتي نفسك يا مساكي. سأموت وتحيا بلادي. الله، الوطن، الملك. أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم لأسرتي وعترتي في سري وعلانيتي، والله سبحانه هو الرقيب على قويتي وصدقي. بس يا اختي بس عشان اللي بطنك بس. فرقونا وعاش الملك وديما الملك، وحنا راه مستعدين باش نضحيو باي وجه في هاد الشباب. 20 فبراير مكلخين، ما كتفهموش، ما عندكمش وبعدوا منا. فرقونا، حنا 40 مليون كتبغي الملك. ضربوني هاد الصوره، انا ما تفرجتش فيها هاد الصوره. ضربوني، علاش يضربوني؟ علاش يضربوني؟ انا كنموت على محمد السادس ملكنا الوحيد، وإلا وصلتي لودني كانيني عدها وكولها ومضغها. التخريف راه كيجيب غير ما تلقى لا خبز لا بطاطا لا خيزو لا مطيش، والحمد لله بلادنا. تعدوا عليا انا. انت الا جعتي كضرب بيساره وخبيزه وكويزلتين بلا نعناع وهالكريشات بعد. شب حارق الخبز والطاقيق، الشعب الحاصق الحال دائق، نبكوا الناهيق فك يا السائق، الراس معزق بحال الموزمبيق. شب حارق. He is the king of all of us. May Allah protect him, exalt him and guide him, and we will die for our king, Amir al-Mu'minin. Malik Mohamed VI.
Malik Mohamed VI, le Gabon et François Hollande a été accueilli par Sa Majesté majestueuse, le roi Mohamed VI. Pour oublier Cahuzac, qui lui ont montré la dame qui penche la tête à gauche. Bonjour, je penche la tête à gauche. Puis l'homme qui a un grand front aussi. Bonjour. Sympa pendant la Marseillaise. Ça restera dans l'histoire, il y aura le roi, François Hollande et un môme. Et dans l'histoire, on ajoutera aussi les baise-mains d'adultes à un gamin de 9 ans, c'est toujours chouette. Gamin de 9 ans. It's a small kiss. Not a kiss. It's for kissing. Kissing. Je viens, il pleut. François Hollande, lui, c'est un peu mon collègue humoriste. Il a un côté très sympathique. Je perpétue donc là aussi une tradition. Et tout à l'heure, un membre, je ne dirais pas lequel, de la famille royale m'a dit qu'il y avait une formule de Lyoté. Je demanderai à la vérifier, selon laquelle gouverner, c'était pleuvoir. De ce point de vue-là, nous réussissons au-delà de toutes nos espérances. Que de l'épauler avec la tête. Je trouve à chaque fois en face de vous. C'est-à-dire, vous avez été nos colonisateurs, vous avez accompagné nos dictateurs, vous avez accueilli nos révolutionnaires, et aujourd'hui vous accueillez les leaders du printemps arabe. Je vous félicite, parce que tout le monde trouve refuge chez vous et soutient chez vous. تحدثنا عن فرنسا الحليف السياسي التي يعني كان لها موقف كذلك مشرف في قضايانا الوطنية وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية، وتحدثنا عن التعاون الاقتصادي بين البلدين. Non, non, ferme-la, ferme-la. Ferme-la à tout jamais, physiquement. C'est Loti qui a fait, avant le protectorat, le meilleur compte-rendu d'un voyage qui n'était pas très original. Il s'agissait d'aller de Tanger à Fès. Et en fait, il voyait bien, il sentait que le Maroc éternel était menacé par la civilisation. Alors il voulait conserver ce Maroc à la fois sans route, sans aucune modernité, dans sa farouche confusion, si je puis dire. Le changement, c'est maintenant, ça non. Ça, François, moi, d'ailleurs, le geste n'est pas bon. Le geste, c'est comme ça. Le changement, c'est maintenant, et c'est dans ton... لا خدمة لا ردمة كل شي مدفون تما حمد هز عينك شوف السما وطلع بنزل الماء والماء يهم عليه لا بغيتي سول عليه وهادي بلاد الدل وراه الدولة فوق وتعيا ما تمثل وشحال ما نبقى يحلو ودار ضرب نهار في القهاوي وكل شي كايك مشاوي هذا واقع كازاوي. Messieurs les présidents, Monsieur le chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, les conseillers, c'est un honneur de m'exprimer devant vous. Montagnac, toujours lui, le colonel. Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants. Vous me demandez ce que nous faisons des femmes que nous prenons? On en garde quelques-unes comme otages, les autres sont échangées contre des chevaux, et le reste est vendu à l'enchère comme bête de somme, toujours au nom de la civilisation. Le colonel François de Montagnac. Selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge et de sexe. L'herbe ne doit plus pousser là où l'armée française a mis le pied. Saint-Arnaud, il était commandant et c'était aussi un mari très attentionné. Il écrit à sa femme: «
Chère Louise, je suis bivouaqué par une chaleur de 40 degrés au milieu de 20 villages superbes qui ne se sont jamais bien soumis. Je leur ai donné jusqu'à ce soir pour payer les impôts et les amendes que je leur inflige. S'ils ne s'exécutent pas, j'enverrai 3 colonnes brûler tout. اللي جابوه هو المعقول واللي جابوه هو المشروع الجديد والديناميه الجديده. Remonte sur ton tracteur, ferme ta gueule. دابا بيناتنا وحنا خوت وعشران ومشاركين طعام، فاش كتكون مقصح من جهه شي دريه اش كدير؟ السي الهمه، سمعناك مشيتي ما مشيتي، شفناك مخبي ما رجع. هذوك العديان اللي جاهم الحسد. شوف راك فشلتي، انت صاحبي ولكن فشلتي. وهما كيسبوا فينا وهما كيعايرونا. شوف حنا شوف فوت الملك ما غنراعيو حتى شي واحد. بغينا عاوتاني باش نطلعوا لهم العين. قال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أنه لم يطلب منه أحد الاعتذار للملك محمد السادس، وكان بن كيران قد أصدر البيان بعد أن نقلت عنه صحيفة مغربية قوله بعدم وجود تواصل بينه وبين محيط الملك. حتى إلا كان الكلام شوية قاصح ما يضرش، غير شي مرات كنشعر به ماشي معقول كيطلع لي الدم كذا عليك. انت كتبان لي كتعجن بلا خميره، كضرب حجر بالطياره. الملك على ريوسنا وعينينا. يبقاو تيخوروا، راهم تيخوروا. على بالك اسماعيل اشرف كيخوروا القرب، السلطه دايره ورد بالك مع لبسي من الفيلم عليهم داير، وخلونا بعاد البنات قسموها هما مهمومه يا خيي مهمومه، يا صاح من عند العربي باطمه قبل ما يطيح حكومه. يا صاح راني وسط الحمله. هاي يا صاح الدنيا كيفك كيف قطع احدى راسك لا تجي راس دوس. هاي يا صاح نقول اليوم هذا خونا محن بزاف. واش الحب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. وما هو مؤنث الحب؟ الحبة. من أهم المواضيع اللي رجعت عليها الصحافة المغربية الكشف على أرقام ميزانية القصر الملكي، أرقام خيالية ربما بالنسبة للبعض. 2.6 مليار درهم اللي يعطينا تقريبا 234 مليون أورو، بالمقارنة بعدد من البلدان اللي فيها أنظمة ملكية. في إسبانيا 25 مليون أورو، في بريطانيا 38 مليون أورو. البلد الوحيد اللي يتفوق على المغرب ولكنه ماهوش ملكية هو الولايات المتحدة الأمريكية، ميزانية الدار البيضاء والرئاسة الأمريكية هي أو 260 مليون أورو. علاش؟ السؤال هادشي لأن الحب خلق الذكر والأنثى، وبسببه يمكن لنا نتجاوزوا بزاف د الحوايج بدون شعور. وكاين حب في المغرب؟ كاين حب الذات. يا غريبة انت بنتي ليا، ما هي اعراض الحب؟ احمرار الاحلق والسخاء. عفى الله عما سلف. سخاء الاخ كيحب. اسمح لي هذاك راه بالنسبه لي الملك. وكبرنا متمخزين ياك ضيعنا سنين، كان قلبه على ديفو. فين مين وماشي في دوك الحكامة، في دوك العلماء، في دوك الظلماء، يقصد خونا باش بغاو كلهم في الحكومة. داو اكثر ما كيتمناو حيت لقاو الشعب كي مدومة كي مدومة، يعطيك الدم كي مدومة كي مدومة. الهوس جاي قاعد الهوس كي قاعد قرب يتبع وأمتها عرضا علقت رجلا غيري، وأمك غيرها رجل، وأمته فتاة ما يحاولها من أهلها مسجد يهدي بها ظهري، وعلقتني أخيرها ما تلائمني، فاجتمع الحب حبا كله الذهب، فكلنا مغرم يهدي بصاحبه، يعني وداني ومحبوب ومحتمل. حب الذات.